Guys, money magic now guys. Money siyang engine sound and magic. Boom, magic. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, don't try this at home. Try outside your home. Good morning, gamers. Okay. Yan, shoutout sa Salina guys. Sige, parcel. Ang parcel guys worth 3.5. Ang Salina worth 2.5 million. So, we have the boom panis. And gamit na ako camera guys, DJI. So, DJI pala itong microphone. Wow! Wala din ko nila. Human. Charger. Then, mo ni ang Pas na diyan. silica gel. Pampawala sa kuting. Wait. So, ano siya pagtawag? Ano siya magnet? Bluetooth. Okay guys, morning engine, sound sa engine, ug morning akong tingog sa kato na set na ang camera, ay na set na ang microphone. So morning siya kusog tagdagan gamay. Stop, change lane, signal light. Ato tong MacDo, try na to MacDo. Banking. Stop, lisuda eh. Hi police, hello po, kamusta po kayo? Okay, mano itong dagan guys. Okay, paminawan yung engine. Giset na lang akong mic ani sa audio gain to -12. Tapos masaylo ako sa akong tingog guys kay sipong ko. Up. Sige, thank you. Pagya ko. Thank you. MacDo to. No vandalism. Ay, okay. Tapos palandong rata dire guys. Lugaw ko kaluoy. Hala, kaluoy sa kaluoy. Let's check. Okay, morning engine, sound engine, o akong tingog sa -6 na. Morning sound engine sa -6 guys. And sa akong tingog. Sorry yun guys, kaya giisip on yun ang person. So unta, walay dakop dito na side. Kaya wala ko dalang pitaka o restro. Kaya ko na i-check ang mic. Nag-helmet lang ko, then nag-set up. Unta, walay kuan. Let's go. Kuan na din, mag-top speed na din, top speed. 100 lang, 100. Yes, sir. Guys, madlock yung ko mag-top speed, guys. Like, bro, tama na to. Madlock yung ko, guys. Like, legit. Di ko nagapakusog dagan. And, kaya na ko muklap o ikalima sa akong motor because gwapo ka siya ko suspension. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, don't try this at home. Try outside your home. Try sa kalsada. Ayaw try sa home. Dapat naka-andar mo para dili mo bayot. Patik lang. So guys, muna na yung traffic light. So thank you for sharing. Like and share more. Because sharing is scary. May yawa.